वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है अल्ताफ सुमरो के साथ। मईशत मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में एक्सपर्ट मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर एंड कॉमर्स के, और माहिर माशियात मिर्ज़ा हमज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, और माहिर कानून हैं टैक्सेशन के सैफुल्लाह भट्टी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप सभी को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सैफुल्लाह भट्टी साहब, आप माहिर कानून हैं, तो 37A, 37B और 37AA के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि ये क्या है। ये एक दफ़ा इन्होंने नई अमेंडमेंट की और पिछले सालों में कुछ फ्लाइंग इनवॉइसेस थी सेल टैक्स की, तो उस पर गवर्नमेंट ने चाहा कि उसको ग्रिप कर सके। तो पहले भी कुछ उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, तो सेल टैक्स में वेरिफिकेशन का सिस्टम भी ले आए। तो अभी उन्होंने इस पे ये कर दिया कि अगर कोई भी फ्लाइंग इनवॉइस देगा या कोई झूठी इनवॉइस बनाएगा तो उस पर अरेस्ट फौरी हो जाएगी। और ये थोड़ा सा इन्होंने सख्ती करने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल में तो इससे ताजर जो है वो मजीद डर गया है और काम स्लो हुआ है, और इन्होंने कारोबार का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, तो जो पहले 37AA था वो क्या कहता था? पहले इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी वक्त FBI को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो उस बंदे को बुला लेंगे। जो सेक्शन 37 है वो ये कहता है। तो उसके अंदर इन्होंने मजीद अमेंडमेंट कर दी, इन्होंने FBI को अरेस्ट करने की पावर दे दी कि वो किसी भी वक्त किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। अब देखें, एक कंपनी का मालिक है, अब जो इनवाइस बनाने का काम है उसका अपना तो नहीं है, वो तो उसका क्लर्क कर रहा है या अकाउंटेंट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो इसमें अरेस्ट रख दी वो कंपनी के मालिक की रख दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मिर्ज़ा हमज़ा हैं, हमारे मुआशरात हैं, और बाहर के मुल्कों की मईशत को भी ये पढ़ते रहते हैं, जानते हैं। तो हमज़ा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो कानून में अमेंडमेंट की गई है 37A और 37B मुल्की मईशत पर अच्छा असर डालेगी? टैक्सेशन की जो रेवेन्यू की कलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगी या इससे काम ख़राब हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा जल्दी दिखाई है, बिकॉज अभी 8% डिस्प्यूटेड फिगर है। कितनी हमारी टैक्स टू GDP रेशो है? कुछ कहते हैं 10% है जो ऑफिशियल फिगर है, लेकिन अराउंड 8.5 to 10 विच हैज़ बीन पिछले 10 साल से यही फिगर चल रहा है। तो देखें, पहले वो बेहतर होती और साथ में एक इस तरह होता कि वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनता, तो फिर ये कैविएट्स आते हुए अच्छे भी लगते। अब आपकी टैक्स टू GDP रेशो है नहीं और आप कॉपी कर रहे हैं एडवांस इकोनॉमीज़ की, जो कि जहाँ पर टैक्स टू GDP रेशो मतलब 30 to 40% तक जाती है। मतलब फ्रांस की 45% है, और वहाँ पर भी रेस्ट पावर्स के साथ जुडिशल जो है ओवरसाइट बहुत हाई है। तो आप देखें कि एग्जेक्टिव के साथ जो है इसमें जो खासतौर पे 37A है एंड 37B, दोनों के अंदर जिस तरह से वो वर्डिंग है उसकी, अगर आप पढ़ते हैं एक्ट, तो उसमें एम्बिगुइटी है, मतलब कि समझ नहीं आती, और उसके अंदर ही जो है ये अथॉरिटीज़ फ़ायदा उठाती हैं और फिर रेस्ट जो है वो इस तरह से होता है। काशिफ साहब, ये बात थी अभी जो मिर्ज़ा हमज़ा साहब कर रहे हैं कि जो एम्बिग्विटीज़ हैं उसके दरमियान, कि वो पढ़ने से समझ नहीं आती और जो सुकम रह जाता है किसी भी कानून या किसी बिल के अंदर, उसका फ़ायदा हमेशा अथॉरिटीज़ जो है वो उठा लेती हैं अगर पावर मिल जाती है। तो उन्होंने ज़रा बेहतर बात की है, मैंने ज़रा देसी ज़ुबान में बात सादा की है, सादा ज़बान में बात की है कि सुनने वालों को और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब बात वही है जी कि मैं फिर यही कहता हूँ, कानून बनने चाहिए हैं, बट अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सैफुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, कानूनदान हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन से ऐसे वर्डिंग है, कौन से ऐसे जुमले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पावर्स जो है वो एम्बिग्विटीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं? पर एक तो ये है कि इसमें जो रिपोर्ट आएगी वो वही जो FBI के ऑफिसर है वो सबमिट करेगा। ठीक है। एक तो वो उसमें अपनी मर्जी कर सकता है, अब उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो कैसे अपनी रिपोर्ट देगा। और ये इतनी इनवाइसेस होती हैं, इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि किसने जो गलत इनवाइस बना दी है? तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम को ये स्लो करते, इसमें पहले कुछ और करते, फिर ये इसमें अरेस्ट वाली चीज लेके आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमज़ा, आप भी इसमें थोड़ा सा एडिशन कीजिएगा, आप बात कर रहे थे। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें वैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आप अखबारें भी पढ़ें और फॉलो करते रहे, मैं भी करता रहा। एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का स्टांस है, उसमें पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया है, उनका ये है कि जी ये एक जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, ऐसा है जैसा इस्लाम में भी है कि चोरी के साथ आप हाथ काटते हैं,
تو اس کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جب ہوگی اور ڈراوا ہوگا تو بہت زیادہ شاید بڑھ جائے ٹیکس کلیکشن, کیونکہ 1 ٹریلین جو ہے وہ شارٹ فال تھا اس سال ایف بی آر کا. اور اس میں یہ کہ وہ اس کے حق میں کہ شاید اس سے کوئی مطلب ایک زیادہ ڈر ہے اس کے اندر. مینلی انہوں نے ایک فیئر بیسڈ کہہ لیں کہ وہ کیا, ویسے یو اے ای کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں, کاپی کی ہے ایک طرح سے, اور زیادہ انڈیا کی کاپی ہوئی ہے ویسے جسٹ بائی دا وے. کیونکہ اچھا حمزہ, اس میں کرپشن بڑھنے کا چانس نہیں ہے آربیٹری آفیسر جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے, اسی نے آپ کی رپورٹ سبمٹ کروانی ہے, تو بجائے رپورٹ سبمٹ کروانے کے اگر حقیقت پر مبنی ہے تو وہ کچھ اپنے فائدے نہیں اٹھا سکتا؟ دیکھیں آربیٹری جو ہے یو ایس میں خاص طور پہ سیپریشن آف پاورز پہ بلڈ کیا گیا تھا ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے. تو اگر آپ ایگزیکٹو کے اندر ہی جوڈیشل پاور ڈال دیتے ہیں, وچ از سم واٹ اس میں بھی یوں ہو رہا ہے. تو پہلے دیکھیں ہٹائی گئی, اس کے اوپر کافی احتجاج ہوا تھا جب ڈپٹی کمشنر کی برٹش ٹائم سے پاورز تھیں, اس میں وہی پکڑتا تھا, وہی فیصلہ کرتا تھا ڈی سی. تو اب وہ دوبارہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اس لا سے, بٹ کاپی ہم کر رہے ہیں انڈیا کی یا اور اکانومیز کی, لیکن اس کے ساتھ فیسیلیٹیشن اس طرح کی نہیں ہے. یہ 5 کروڑ والا تو اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹ انڈیا کا بھی 5 کروڑ ہی ہے. وہ فگرز جو ہیں وہ ہم نے بیس لائن سے 7 کنٹریز کو بنایا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ان کی اس طرح سے فیسیلیٹیشن بزنس کمیونٹی کی, ان کی باتیں ٹھیک ہیں کاشف صاحب کی بھی, اس طرح سے شاید نہیں ہے. تو وی نیڈ مطلب ہمیں فیسیلیٹیشن بہتر کرنی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے ٹیکس. ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ابھی اس امینڈمنٹ کا متحمل نہیں تھا جو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی. بہت جلدی فیصلہ لیا گیا, ہیپ ہیزرڈ تھا, اور اس میں زیادہ ایک کہہ لیں آئیڈیولوجیکل ڈیسیجن جسے کہتے ہیں کہ پیپر پہ میں بہت چیزیں سوچوں گا, بہت لکھوں گا, بٹ کیا وہ افیکٹو ہو سکتی ہیں, کیا ان کا وہ ڈیزائرڈ رزلٹ یا آؤٹ کم ہوگا, یہ بہت ضروری تھا سوچنا. کاشف صاحب, اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ بہت سارے جو انویسٹرز ہیں یا بہت سارے تاجر ہیں وہ اپنی انڈسٹری اٹھا کے کسی اور ملک میں لے جائیں گے؟ دیکھیں جب آپ اختیار ایک حد سے زیادہ دے دیتے ہیں تو جیسا کہ بھائی نے کہا, حمزہ بھائی نے, کہ ڈراوا کرانے کی کوشش کی گئی ہے, تو جب آپ ڈراتے ہیں تو پھر آپ کی پروگریس نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی پھر جب آپ اتنے سخت قوانین بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی ایک پاور نہیں ہے. اب جیسے سیف اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ فلائنگ انوائسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیلز ٹیکس کے نظام کو اتنا ماڈرن کر دیا ہے کہ کوئی اپنی انوائس بھی اس کے اندر خود انٹر نہیں کرتا, آپ کا جو پروگرام ہے وہ انٹر کرتا ہے, آپ کا سسٹم کرتا ہے. اور میں نے اگر اس کا انپٹ بھی لینا ہے تو میں اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, آپ کے سسٹم کے تحت میں اس کو ریٹریو کرتا ہوں. تو جب آپ اتنی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز میں, آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں, آپ اور کتنا ڈراوا دینا چاہتے ہیں. اب بات یہ, میں جو ایک پوائنٹ بار بار کرنا چاہ رہا تھا, جو میں پہلے بھی کر رہا تھا, کہ آپ ایک ریٹیلر کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے, اور دوسری طرف آپ ایک ریٹیلر کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم 2 کروڑ سے زیادہ کی پرچیز کرو گے تو ہم تم کو سیلز ٹیکس کے اندر لے کر آئیں گے. ایک ریٹیلر سیلز ٹیکس کے اندر نہیں آ سکتا. جب وہ نہیں آتا, ایک مینوفیکچرر اور ایک امپورٹر جو ہے, آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو اپنی انوائس دینی ہے وہ رجسٹرڈ پرسن کو دینی ہے, جو اس سے مال خرید رہا ہے وہ کہتا ہے بھی میں نے اگر مال زیادہ خریدا تو میں تو سیلز ٹیکس کے اندر آ جاؤں گا. آپ تو چوری خود کروا رہے ہیں. آپ نے کیوں وہاں قدغن لگائی ہے کہ ایک ریٹیلر 2 کروڑ سے زیادہ کا مال نہیں خرید سکتا؟ آپ کہیں تم 100 کروڑ کا مال خریدو, وہ 4% بھی فالتو دے رہا ہے, وہ 0.5% بھی ایڈیشنل ٹیکس دے رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں جو اس دفعہ قانون, یہ پچھلے سال قانون یہ آیا تھا کہ کوئی بھی سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہے وہ اپنی کتابوں میں کیش ریسیو نہیں کر سکتا. اگر اس نے کیش ریسیو کرنا ہے تو وہ وایا بینک کرے گا. میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں. آپ ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور ڈاکومنٹ کریں. آپ ایک ریٹیلر کو اجازت دے دیں کہ بھائی تم 100 کروڑ کا مال خریدو, پیمنٹ تم بکس میں کرو. آپ کیوں ایک ریٹیلر کو یہ کہتے ہیں کہ تم سیلز ٹیکس کے اندر آؤ؟ جب آپ اس کو سیلز ٹیکس کے نظام میں لے کر آئیں گے, وہاں پر پرابلمز کھڑے ہوں گے, وہ ان تمام ایشوز کو, وہ تمام کمپلیکسٹیز کو نہیں کر سکتا. آپ کا سسٹم یہاں سے سارا خراب ہو جاتا ہے. اچھا سیف اللہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی. اچھا, فائنانس بل 2025 اور 2026 میں کیا امینڈمنٹ ہوئی تھی, کیا تھا اس میں جس کی وجہ سے تمام تاجر برادری جو ہے ایک دفعہ ہل کے رہ گئی ہے اور ہماری انڈسٹری جو ہے ایک دفعہ اس کو سلو ڈاؤن مل گیا ہے؟ سر اس میں ایک تو یہ سب سے پہلے جو کیا گیا کہ آپ 2 لاکھ سے زیادہ اگر کیش کریں گے تو اس پہ بھی پرابلم ہے.
ठीक है जी, आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते 2 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या असर हुआ कि जो बैंक अकाउंट से लोगों के वो खाली होना शुरू हो गए। अब वो उसको भी पूरी तरह प्रॉपर नहीं बताया गया कि ये किस 2 लाख के कैश पेमेंट की बात हो रही है, तो लोग ये समझे कि अगर वो अपने अकाउंट में भी 2 लाख जमा करवाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया ने उसको गलतुलाम कर दिया। फिर उसके बाद ये जो अरेस्ट की चीज दे दी, इससे लोग मजीद डर गए। आप जब ताजर को डराएंगे तो वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, उसको नहीं निकालेगा, उसको पीछे करेगा, तो आपका बिजनेस स्लो होगा। जब आपका बिजनेस ही स्लो हो रहा है, आपकी फैक्ट्री स्लो हो रही है, तो आप अपनी कंट्री के अंदर एक डेवलपमेंट कैसे लेके आएंगे? तो ये वो सारी कुछ और चीजें भी थी जिनकी वजह से जो हमारी अभी जो इकोनॉमी है वो स्लो होने जा रही है। अच्छा सैफुल्लाह भट्टी साहब, आप चूंकि ये टैक्सेशन के केसेस को भी डील करते हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे और आप इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते रहते हैं, तो जिस दिन से ये बिल आया है, फाइनेंस बिल 2025 और 2026 और 37 और 37B की अमेंडमेंट आई है, ये बिल पेश किया गया है, उसके बाद आपके क्लाइंट्स आपके पास जो केसेस लेके आ रहे हैं या आपके पास आने की रेशो है, वो किस तरह की है, वो किस तरह के मसाइल लेके आ रहे हैं? सर फिलहाल तो मसाइल इंफॉर्मेटिव है ना, कि ये जी 2 लाख वाली क्या चीज़ है, रात को 2 बजे भी कॉल आ रही है, शाम को आ रही है, यानी कि कोई टाइम नहीं है, वो पैनिक हो चुके हैं। इस वक्त जितनी हमारी क्लाइंटेज है वो पैनिक हो चुकी है सब। हमें 1 महीना तो ये लगा कि ये जो 2 लाख वाली जो शिक आई है ये क्या है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम तो अपनी सारी चीजें आपको एक्यूरेट रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी FBI हमें रिपोर्ट करेगा, फिर भी हमें अरेस्ट करना चाहता है। तो ये लोग अभी ना डरना शुरू हो गए, तो हमें फिर उनको दोबारा मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। लेकिन हुकूमत का ये काम है कि वो पहले लोगों में आगाही करे, इसको सर्वे करे, लोगों को समझाए, फिर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया हमजा। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि पहले इसकी कैंपेन चलाई जाती, लोगों को अवेयरनेस दी जाती इस पर, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेकर कोई कानून बनाया जाता? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें 60% इनफॉर्मल है हमारी इकोनॉमी, और उस मज़ीद इनफॉर्मल की तरफ ही जा रही है, बिकॉज जिस तरह ये बता रहे हैं लोग, डर बहुत ज़्यादा गए हैं। तो इस डर के अंदर अब जो बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी 1% 2% होते हैं जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं, वो 40% फॉर्मल हैं। अरेस्ट उनको कर रहे हैं, देखें ना, जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है वो तो अरेस्ट भी नहीं हो सकता। तो 60% जो है वो मज़ीद डर जाएंगे तो वो रेशो बढ़ती जाएगी। तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, इसके अंदर मुआशियात का एक एजुकेटिव कैंपेन होना चाहिए था थ्रू द पब्लिक प्राइवेट। नोटिस के बगैर गिरफ्तारी और कमिश्नर की इजाज़त उसमें मशरूत की गई, लेकिन उसमें एक ये भी है कि अगर आप इजाज़त ले लेते हैं तो ठीक है, अगर डिले हो रहा है तो आप इजाज़त के बगैर भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये सेक्शन 8 है, बिल्कुल वो बाईपास हो जाता है, बट उसमें भी मैंने वही कहा है कि वर्डिंग में तो उन्होंने इस तरह से जाहिर किया कि जैसे कि बहुत कैविएट्स हैं, और मतलब जो एक स्पेशल कमेटी बनेगी, स्पेशल जज होगा, बट एम्बिग्विटी की वजह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। रीड बिटवीन द लाइन्स जिसको बोलते हैं, कि जब आप वो पढ़ते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि नहीं, बट ऐसे होता नहीं, क्योंकि FBR और हमारे गवर्नमेंट ऑफिस इतने ओपन डोर नहीं है। आपको पता होगा इस बात का कि हम वॉक इन नहीं कर सकते, तो अंदर किस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या हो रही है, मतलब वो तो आपको PA भी आप उसको मिल नहीं सकते। तो ये असल में सारा इसमें देखिए ये है कि लिखने में कुछ नहीं है। जी सैफुल्लाह भट्टी साहब, नोटिस के बगैर गिरफ्तारी किसी भी ताजिर की, उस पे कानून क्या कहता है? उसका कोई ज़ाती हक है हमारे पाकिस्तान के कानून के अंदर? देखिए सर, जो हमारा आइन है वो तो हमें फेयर ट्रायल की जो है वो हक देता है, और ये फेयर ट्रायल तो नहीं है कि आप बगैर नोटिस के किसी को गिरफ्तार करने पहुंच जाएं और जाके उसके दरवाज़ा नॉक करें, कहें जी हम तो आपको गिरफ्तार करने आए। आप उसको पहले एक नोटिस सर्व करें ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सके। अब फर्ज करें किसी कंपनी के क्लर्क ने इनवॉइस बनाई है और आप गिरफ्तार करने उसके मालिक को चले गए, तो आप तो उसको पहले मौका देना कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, ये आपके ऑफिस से ये काम हुआ है और कैसे हुआ है, आप हमें बताएं। अगर वो उसका बता देता है तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे माली मामलात हैं, और माली मामलात में अगर पैसों की रिकवरी और टैक्स की रिकवरी हो सकती है तो आपको उसको गिरफ्तार करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारी का लफ्ज़ इस तरफ इसलिए डाला ताकि लोग इससे डर जाएं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भट्टी साहब। अब आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, और मैं काशिफ अनवर साहब आपसे चाहता हूं कि ज़रा क्लोजिंग में अपनी सिफारिशात पेश करें। ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए आप स्टेक होल्डर हैं, तो आखिर चैम्बर ताजिर बरादरी, सनतकार, सरमायाकार चाहता क्या है इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके कवानीन एक तो स्टेक होल्डर्स की मशावरत से बनने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको अपने कवानीन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बनाने चाहिए।
پھر وہی بات ہے، اگر آپ مجھ جیسے شخص کو کہیں گے کہ بھئی آپ سے میں نے پی ایچ ڈی کرانی ہے تو میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. آپ ایک اگر ریٹیلر سے کہیں گے کہ تمہیں سیلز ٹیکس کے نظام میں آنا ہے تو وہ نہیں آ سکتا. دوسری بات، جن ٹیکسوں کی چوری کے لیے آپ یہ سارے قوانین بناتے ہیں اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ان ٹیکسز کو ریڈیوس کر کے ختم کر دیں تاکہ چوری والا معاملہ ہی ختم ہو جائے، آپ وہاں پر اس کو دیکھ لیں. تیسری بات جو بہت ضروری ہے، اگر ایک ریٹیلر اپنے کاروبار کو بڑھانا بھی چاہتا ہے تو جو وائٹ کیپٹل ہے، کیا آپ نے کوئی سورس ایسا دیا ہے کہ اپنے وائٹ کیپٹل کو وہ انہینس کر سکتا ہے؟ اب تو آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اپنے وائٹ کیپٹل کو وہ کر سکے. پھر آپ کو جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو عزت نہیں دیں گے، جب تک آپ اور آڈٹ کس کا کریں گے؟ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، آپ کو تو اسے ایگزیمپٹ کر دینا چاہیے. وہ آڈٹ سے ایگزیمپٹ ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. تو آپ تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو سبق زیادہ یاد کرے گا اسی کو چھٹی نہیں ملے گی. تو ہمیں اس پرسیپشن کو دور کرنا ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو اسیسمنٹس ہماری ہائر کورٹ سے جا کے واپس آتی ہیں، آپ اپنے اسیسنگ آفیسر کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. جو قوانین ہمارے حق میں آتے ہیں آپ کو انہیں اپلیکیبل کرنا ہوگا. اب جیسا آپ نے ڈیورنگ دا کنورسیشن کہا کہ آر فنڈز ملتے ہیں، نہیں ملتے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہیں، ہم ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈاکومنٹیشن ضرور کریں، آپ ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیں. اور اس ملک کے اندر موجودہ حالات میں اگر آپ اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، بہت شکریہ فیسیلیٹیشن کاشف دینی انور ہوگی. صاحب. اگر ملکی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے، تجارت کو بڑھاوا دینا ہے، جی ٹی پی کو بڑھانا ہے تو یقیناً ہمیں تاجروں کو اور صنعت کاروں کو اور سرمایہ کاروں کو اور انڈسٹری کو سہارا بھی دینا ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی. اور ڈیفینیٹلی ایک بڑے سٹیک ہولڈر کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے قانون بناتے ہوئے. یقیناً کچھ بہتری کی طرف ہمیں امید نظر آتی ہے اگر سفارشات مان لی جاتی ہیں ہماری تاجر برادری کی طرف سے، چیمبر کی طرف سے، اور ہمارے جو وزیر ہیں صنعت و تجارت کے اور حکومتی جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ساتھ اگر چیمبر کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہتری کا ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پر امید رہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اسی چینل پر اور اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میرا، آپ کا اور پاکستان کا اللہ نگہبان.